takam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pa ugto po kay katamong kalugurang makiramdam ngening ugto keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po si Sherlyn. Maya pagkapanapon po kay Kongan. Panamdam ko, Sherlyn. Tita. Ali, kato. Hihiritan may tita yung panapon kayo ng lagyo mo. Maya pa ugtong naldo po kaya kongan. Sana po agyan po manyaman tang mamangan. Mas kumanyaman po kaya kayong pamamangan kayong kaugtuan king pamagkiramdam nyo kaya kami antabayanan nyo kami king Kwentuhang Katoliko ing kaya kayo pong kakwentuhan king Ere Maria Teresa po. Yan, natandaan na nepo'y lagyo mo. May blanco ko na po. Balos, overwhelmed ko yata king WYD. Oo naman, ika kasi. Yeah, hindi na po kasi Bisayang Muntayan po qualified. Pwede nga mong mag-chaperone. Basa kaya ingidab to. Pwede pa. Our mind is matured but our heart remains 16. My goodness. Neni ko aya pa pong justification. Eh, po pala dapat cha-challenge yung babae ngayon eh. Wala naman ay. Makanyan man. Isundo tayo po yung pagkwentuhan tamo napon. Kasi next month na po ini eh. Kareng hanggang syempre manantabi. I don't think pwede pa. Manyari pang mag-register. What do you think? Magkasakit na can kasi accommodation. Pre-registered na rin last Kasi year pa eh. kaya- Next month na Within pila 3 years, tayo. every 3 years yan eh. Talagang In 2 that to 3 years. No? in that mag World Youth Day kasi way ahead. Timo, Mm-mm. World Youth Day ngayon eh. Eh paman mayari yung World Youth Day ngayon paplano daning tutuki kasi pin. Kaya ni it's an event every 2 or 3 years hanapin tita. Kay but ing pamagsadya naman Karaka-raka eh. uling international niya eh. Then yung event sa Reni, syempre kumakapang visa, kumakapang Passport mo. Oo, assuming nga tinaka mong passport, visa. Okay, but dakal-dakal ka. Wow, Preparations eh. Okay, but kumakang endorsement kay kang kura paroko. Okay, but forward do rin kay depende nung delegate na kamo ning Archdiocese dakal proseso. Plus itang pamanipon at baluta naman then tatagon kay World Youth Day antikanini. Naman mga kwalta. Naman drop of a hat. Atin makanyan, bisa ka magbiyahe bukas, malyari kang magbiyahe, uling ating kang pera. Pero rin tatagon kay World Youth Day, naman mga kwalta kasi devotees la. Ang po pang dakal king gagawan ng kay representative daring organizations. Which means, titipunan niya talaga yan, ng pong piyad yan. Ang po niya kay, may kang, timo, nyangatin World Youth Day Madrid a few years ago. Deng Pilipino, kasi dakal Filipino Madrid. Basta balurang ka rin king Madrid ing venue. Event. Mig network nala. Then Filipino Madrid pigsa dyan nala. Itang mig network no ka rin bang kanita rin delegates I-accommodate dala. Bang kanita matas masyado kahita mo ni pisabenta mo nung magkano mo ing abutan na ning gastos tapang pamasahe, my goodness. Pore katawya pa yung pisabyan tamo. Katawya pa. Bali sana nung mo Singapore mo nang kay manikwa ka pang budget. Budget fare kareng eroplano. Nang kay tita wari atin budget fare 500 pesos yung worthing going to Singapore. O nang ini aliwa yung pisabyan Poland. When you say Europe, that's Europe. Aliway yung budget dapat ken. Nya kailangan panipunan nyo. Yes. Pero makanyan man, agyan pang eta na mituki, ay lalo na dahil maninap, ini pong babae kaya siping ko maninap pa yan hanggang ngayon. Pero, agyan pang eta mo man mo, may punta Kaya talaga. naman gusto naman kasi who's invited? Ages 16 to 35, but all ages are welcome. Ano naman? See? Yan Ako pag-asa Pinay titas. See? Magbiya na kami. Magbiya kayong pareho, kapag-asa. Sa Giant Horem Visa yun. Pero, makanyan man, kangaman man tamo ni, tamo man mituki, tamo mismo. Pero ating paralan makananong makisan metong, at dapat naman talaga, makisan metong tamo. Istong atin niyang katatagang antikanining Santa Iglesia.
Timo niyang Kim Brazil, wari, 2013. Niyang boto-bo na, no? Kay ng Pope Francis. Talagang ita, mga menalbe, tangan. Wow. May live stream, Uli TV, everywhere. So, ito, dapat mo pintang palaging ating live streaming o kaya nung no karon pwedeng devotos na makatagon ka rin, at least atin lang pilugalan bang kanitang may update lang katang event ang maliliyaring kasalukuyan. Buren mo. Labenta mo na nga kwataya kay Niking radio station. Ang coverage na niya. Coverage. We will see. Anyway, karen pong kay katamong makiramdam. Sundo tayo po rin ang questions tamo na po. At itanda na niya pa po yung World Youth Day niyang mega napyakitik in Pilipinas. That was many years ago. Kay ba't nung den naman po nga liwa atin tinagon kareng aliwang World Youth Day. Atin king Madrid, balukotin mo naman Sydney, Australia. Kay ba't atin mo France. naman France, USA. Deng most recent. Deng nga tatandanan po ni. Argentina. Last 2013. Atin mo naman itang king Brazil, king beach lakan ito. At tatandaan nyo po riyan. Menalbe kayo, o puta mismo, ikayo, at syuko ka rin, or somewhere nearby, text nila po rin, kaya kayong kwento, karing numbers me. Karin pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang Popo Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Text nila po, kabang, pakiramdaman tala rin mapilan paganaka. Sunshine Superstore, ang magpapashine sa inyong grocery experience. Super mura, super convenient. Superstore talaga ha. Sa Sunshine Superstore, super ang grocery experience. Sunshine Superstore is located at Econ Student Street, San Fernando, Pampanga. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home.
Magbalik tamo po ngayon king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM in katamong Archdiocesan Radio Station. At isundo tala pong pipagkwentuhan din in katamong activities for World Youth Day. 1 month pa po piya dyan tayo mo kasi mas masanting itang advance notice ata mo pen. Kasi nun talagang langaws kanina, bisa ka mag-participate kayong WYD, natural mo itang pagsadyan mo talaga, malambat pa. At least a year, bayo itang darat ang pang event ng World Youth Day, nung kanyan man maganap ita. Tsaka, kaila rin, uling in World Youth Day, atin na liturgies din, atin la namang katekisis. Dapat, itamo mo naman, medyo makatudta mo. Kitang makanya na event, anti mo last year. Aro, kapila na ita. 2013, Nya mo muna yung luwali Pope Francis. Nung tayo Brazil kanita. Hinga tatandanan ko, sinabi na karen kaya nakan, na talagang may guluyang may guluyang yato. Kasi I want you to make messes in your diocese. Kawuliwan ng, wari, ipagkwentuan tayo ita. Nyanti mo, aro, aming makanyan, makatula kami. Den kanyang kura paroko, ang po pareng, den mga tuwang burira kareng anak. Kung makyalam, ko bubulad, ala ko sasabihan. Gulula kanya namin kasi yung Santo Papa na mismo yung sinabi. Kahit figurative term itang mibalik kayo karen diocese at mangulo kayo buri na naman sabihin syempre negative ito. Positive. Aling mangulong ba yun? Aliwa itang mangulong bala mo rebel as without a in, cause yung buri na mong sabihin nung atin kutang atin kayong agam-agam kayong Kapampangan ating pikako nung ating kang medyo may kakuno ka kayong malilyari ka marine mangutang ka kaya ba't kayong pamangutang mo nga ita aliway tang mangulong atin makanya na mariretang kabud nila mo mangulo kutang da kay ba't batingan da na mo kutang may ikit dang may gulo nila discord ita aliway tang parting klaseng pamangulo na salbagdore ni kaya na itang burira mo mangulula ay atin kung kakilalang makanyan putang anti mo kaya parokya pa mo ini istong anti mo atin pisasabihan nano mangulo na ako hey, medyo negative yung makanyan. Mas masanting, ingaman ng Pope Francis, mangulo. Itang nin kayo masyado tang complacent Kaya tapang minsan, sabihan ta na yan Keng parokya, kareng organization, itang bala mo, business as usual. Balo mo nga tinang kulang kayong gagawan nyo, pero sige pa mo rin. Basta, nung makanano yung kagisingan yan, ito. Ala ng improvement atin makanya na kaya nakailangan supposed to be make a changes. Yes. So impuri nang sabihin Pope Francis kanita. Mangutang kayo kay ba't mag-improve? Kasi hanapin ni Jesucristo makanya naman talaga. At saka nung nanoy tang kagisingan mo, yan ang maging kaugalian, yan ang panigagawan, bala mong mali. O tingaman ng metong kaling buti ng payabot mensaheng Pope, yes. 'di ba? Walang improvement. Dapat mag-improve ka uling tutuwata naman dapat tutuki ito. Yung kaso malilyari complacent yapin sasabihan mo. Kabud na lang kung nano nga baludo kanto hanggayen itam. Kaya ba't naman kukutang tita nung kita pinabaludang ita yapin talaga ita? Kung gusto ito. Atin talagang magagawa. There should always be room for improvement hanapin at saka maging open tamo para kayong improvement ayan. Wari pa sasabihan talagang organizations yan. Yung sasabihan tamo, ala naman mali kayong gagawan din obviously, ala namang maka-evil kayong gagawan din. Pero, yung kutang ka rin, itapin dapat in primary agagawan tamo. For all organizations naman naman mo kayong metong particular awawa. Anapin atin pinewari rening mig-text kay katamo makatulala tita. Malyari po kayong tutuki ibuklat yun deng makanyan. Ampo pa rin makanyan. Medyang interest da. Deni pong makanyan na organization nara eno po bisa kanu bisang
makoket ang gagawan ng makanyan, pero aliwa naman po dapat itong gagawan. O ito yung naman wanda, uling yung talaga pakibalwan, nano talaga yung dapat ng gawan. Kaya mag-overlap yung gagawan da eh. Yung statutes na pisasabihan tamo. Oo, deng handbook mismo, pamukulat yan eh. Nano, wari dapat yung gagawan. Kaya ba't ita rules? Aro, napon, tingkong kasabi. Ay, kasabi to. Maria Teresa. Atin yung kukwento na another organization na naman ini. Atin kung kaya na linawe ko laya na makanyan, ining organization na ini, dapat atin lang term of office. Yung officer, 3 years? 3 years ya dapat, kay ba't renewable ya mo by one term pa. One more term. O di 6 years. Maximum ito. O ba't ining metong na, mo metong, karening pintalan ko na, utat siya 20 years ng presidente, siya makanyan. Naman king mo buring maging presidente, naman king marokla pa mamalakad. Pero ing atso king patakaran kitang organisasyon na ita, maximum of 6 years kasi 2 terms maximum. Wapin. Kumbaga mayor 9 years, 3 term mga yan. So tok nang kapa. Kayong politics atin, of course, kayong garing organizations mandated. Nyapin ing malilyari, ela naman susulong kasi buri na 7, may papasa. Timo, kunyari ako. Ako yung presidente ngayon, mayari na ako term. Kailangan ipasa kita kayong masanak ako. Oo naman. Young blood. Kahit SOP ito, o kumbaga, that's the rule. Kasi itong pinasa may kayong mas matwake ka, ko susulong uling, ing tutuking generation mabibiyasa. Makanya yung rule, unwritten rule ito, yung nanong organization, whether government o civil o that applies also to church organizations. Ito, may nga kayong dapat tantandanan to nung makanyan. Rule ito. Kasi, timo, itapin, pipagkwentuan na po, o tan mo nga milyari kayo ng tao ngayon, 20 years ng presidente. Misal baging organization, kasi, ala na makibalo nung nanong pamamalakad. Pila niyan generation sing likbangan. Kaya kailangan talaga maging open tamo kita mo nga leaders kayong pisamban na itang termino na dapat ang panigoban ang gaya ka rin, and then of course mas masanting pinaman detang kaya na kan ila ring kailangan na maging successors tamo. Yan yung metong observation tamo kareng World Youth Day. Talagang bubuklat din nung kareng katikisis yan, may bubuklat mo naman. Nung active ka kareng parish organizations, na dapat ingke kang gagawan, nung makana nang maging conscientious. So, atin mo naman spirituality. Balara rin aliwa, World Youth Day, magparty. Pasyal dito. Magparty. Benita, syempre. Yang ngita mo naman, itong may kipag-convention tamong marubduban nung lumipat ka. Syempre, nung munta ka mo sa Zamboanga, munta ka pa Sunang ka Park naman. Puntalan mo Our Lady of Pilar. No? Syempre, atin nga mo naman oras mo yung pamagalibot. Pero naman, burin sabihan karas mo ka rin, pasyal mo yung correct. tintalan. Atin tam purpose. Pero atin makanyan kasi, imbis na munta lang kayong convention. Munta lang ngaliwang lugar na. Pero atin makanyan. Mag-attendance lang kayong convention, pati kayo mabating na lang. True. Sayang naman yung effort. So, there is a time for everything, hanapin. At ining World Youth Day ni, nung pasadahan tayang pasibayo, ita pong napon sasabihin tayo, nung pisaya ni 84, kay ba't kanita, pero karinya mo Roma, itambala mo kaya mo, one time event, ba't 1985 kasi, atin World International Year of the Youth, hanapin. Pero pa nga 1986 ka rin niya pa mo talaga Mag-start. Linwal Roma. So, antin mo nga detang years between the international sites, detang Lulwal Roma, every year atin World Youth Day Pero, mi kakaila rita, tatagon istong King Roma, karin mo, itang, den kaya na karin lamikit-tikit. Karin King St. Peter Square, karin magaganap. So, masyadong magastos itong makanyan. Tsaka rin dioceses mo naman, of course. Balan naman may painawa. Kasi, mo itamo. Nung atinta mong padalang kayanakan, sabihin mo gastos pero malaring ka naman gumastos. Ayun. King diocese mo nandili, ninong patuki mo karela Patuki may padre makanyan. Siyempre, yung karelang spiritual director.
pigastusan ng diocese ito. At naman barya mo yung gagastusan. Oo naman. Diba, padalan mong makanya ng supplies, natural at the very least, at ng first aid kit din ng po pang contingency funds. Siyempre, pigastusan nila naman ito. Atin lang makanya na provisions for food, mo. Pigastusan nila naman ito. So, bayang masyadong mapagalding dioceses. Plus, deng mag-host na diocese mo naman. Hay, karagula pigastusan. Gastos. Yung mag-mobilize ka rin. Aliwa mo naman kasing diocese yung immobilize mo Anti mo, yung resources na ng diocese mo. No. Mobilize mo nga. Eskwela, deng faculty da rin eskwela. Kasi nung mo patuturan din delegates, usually ka rin. Tampong private homes, ha? Private homes mo naman. Datang Atin magadapt lang. O kasi, expert na uling pang maragulan yung event. Natural mo, itang isadyado nga ding ega na gana Actually, wari, itang kwento tanapon. Lawen ming activity for this year. Itang the week before, atin na karen diocese sa malapit king Krakow. Kasi, ing burinan sabihan kanita, daratang no rin tao Niwari, ren flights, miyaliwala. Naman magsadya na ba? So, i-host mo reta. Nang ita, makanyan mo naman, Manila. Balo ko no, valid siya sa ting may host ka rin. Then, siping-siping Basta malapit ka tang venue. Required la retang diocese man tun karetang lugar do. Pagkay, mo itang i-host mo la. Siyempre, yung sakyan pa kanto. Uling mali ng bunta ko no baliches. Yapin. No karinitang lugar. That's true. So, ining kay katamong gagawa na ini. Talagang kaya it's a special event. At dapat mo naman, kasi din kaya nakanarapin. Nanin sabi ng Dr. Jose Rizal, karen kaya nakan? Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kung todo, emote ka pa talaga, tita. Alawan mo niya. Mas kanya ipektit ang pengan kong laging saging. Nyapin sasabihan tamo, naman kasi pangaras dang adulthood, ready na la rin Nung mo si dyan yung anak la, may talaga maging ready po tang pangaras na ning oras, at suno kayong istong edad. At saka, mitutuwin lamang ba ang ganitang mas maging responsible kayong daratang dang biye, lalo nung ayagyag mong masaleseren, karas kayong pisamban. Maragulya kasi nga bagay, itang meto nga kayo na ka na pisamban. That's true. Magagayad yung gusto. Tsaka, ako naman nung makwaltata mo mong pen, anak, dapat expose mula naman ka rin ng events anti kanini. Aliwaya mo rin itang luluwala ka rin comfort zone da. Comfort zone kasi yan, king parokya, king barrio, king, nung active no mo king diocese. King diocese, active la. Pero itang iluwal mo ketang kesanayan da. Anang karaguling growth, akit mo, kabalik da. Aliway tang atmosphere da imagine, I experience din eda dating I experience. Kita mo 2 to 3 days sa alalaki ang bali, kahuli da, aliway tang kaya da. Nantay, tang kimot da aliwa. Akit mo talagang diferensya. Pero itong World Youth Day ito, mag-celebrate la anniversary. Kenny San Fernando gawa dito. 25th anniversary yata yung gawa last year Kasi in celebration nitang anniversary ng World Youth Day 95. Yapin, balo nung kasi ko kaya ni delegate kanita. Ko balo ring den Kenya ko, ay maya pa ilay ako mag-celebrate lang anniversary. Pero this year wala akong dimdama timunta Poland. Kanto every time atin World Youth Day ating kundamdaman atin munta delegation from either Assumption or from Karen Catholic schools. Yes. Yan nila akong dimdam. Kasi medyo mabayat itang yung funding Actually, yung preparations. Aliwa mo yung funding Yung funding is ang the paparetang tao. malagwayan diling funding. Agyang masakit yung paintunan ng pera malagwayan diling paintunan ng pera. Pero itang preparasyon mismo. Kasi nakaman manyugod anak catechized. Kamanyugod ditang properly Saka may padala ko yung dili mo. Let's say, nag-announce ko kini. Betong mo yung mag-apply. Ay, pwede. May lilia pa sa ako. Kaya, meto nga, nakampo pang meto nga spiritual director, kagastos daw. So, dapat sulitan may. Itong nakanya. Sulit may. Nakakaya mo rin Mm. Pero something,
kahit masanting ang experience ka rin, anak. Tanong mo kayang ako isip ko mong bigla, liba kayong Archdiocese, instead na may meaning World Youth Day lang mayayaliwang nangaps kanina, yung parishes, bantang ay experience da mo rin kaya nakahankete. Supposed to be, ating katang kahit diocesan level annually. Kahit makaset So, siya yung Palm Sunday. Palm Sunday. Palm Sunday yan. Outside kitang international level na every 2 to 3 years. Aliwa-aliwang bansa. Pero annually, supposed to be, at tiniyakitang diocesan level. Itapin. Pero yung sikat mo, balam lulwal kasi, sikat mo in Ken Rome, na annually at tinya. Pero kung tukyan may talaga, at niya dapat. Ako baliw ko nung naning reason na yan. Kasi syempre, itong international yung organizer, well magnified lareng events. Itong naka-broadcast, Uning itong diocesan level, nung nino mo nga sign, nung nga may kipag-coordinate, o nung nga, lalo na kung wala lang radyo. Naks naman yan. Hinilit ni tita na yun. At saka nung edit talaga pinlano. Yan yung admin person talagang nung area talaga i-organize. Ala talaga. Kasi nangkay, we take it for granted. Itamo ka rin parokya, balo tayo yan. Every year naman tamo. Next year na mo bumawi. This year, quiet wala, na dapat pa. ating consistency kasi bang kanitang ray nga anak ela mamamate itang kagiwan do na makayabe ka ring event anti kanyan. Wow. At saka ala ka talagang fixed netong grupong or yang mag-maintain, mag-organize, Actually, dapat ding kung atin sana ding youth ministry po sana. Youth ministry. Siyempre, deng mo naman ing challenge na kasi ning youth ministry wari every year. Mananiwala naman uling mag-graduate la, mag-obra la. Kaya yan, natural challenge yan kay parokya, level na yung parokya, level na yung kaya masanting 2-year term yan Itang first year mo, trainee ka, second year, ika na ingkay. Pwede. Pero kaya itang mag-trainee ka to, Opo. may Or, tatagalan lang. then, is to it. Mag-overlap la dapat. Mag-overlap lang, mga tabalo ding gagawan do. Or talagang kailangan nyagyagan mo itang pero balo ko kay ni kay katamo deng former officers detang adults nila halos kay edad nila Maria Teresa kay active la kasi yung burida nung nano kanu itang formation denasanda kanita deni mo naman kaya na kan ngayon takmanda mo naman ning eco mo updated siguro minsan na beses kumbirantala bala naman magkwento nung nano yung gagawan da pero kay ati naman effort nung ita mo siguro kailangan lamong mas sopan kayong pamag publicize. Kasi nang kay karas kayong makanyan karayatang pa-event na dapat ang attending organizations kayong simbahan, kailangan mo talaga itang full support yung mamuntukan. Of course, nino mong mamaya support ka tala nung alaway mismong kura do, diba? At bangkan tang update dalangan dening organizations sa rin, lalo na ka rin kayo na kan. Kasi karas ka rin organizations, ning kay may itong adwa, yung kaya kang nung nawalan kang makakayabe, kahit kasdan mo, atsukang ang kariyat to. Uy, balitan na naman kanisyo ngayon. Oo. Agampang ka rin anak. Agampang ka rin kayo na ka na. Ka naman, kanina mo makiapos din kayo na kanong ikaring penga, ang karing mga katuhad. Siyempre, nung, kunyari, ako mo, 10 years old ko, Tita Shirley mo yung kakong tita. Kunyari mo, Tita Shirley, abe yung makanyan, abe yung pang makanyan. Tuki-tuki ko, kaya manibat niyang 5 years old ko. O, di natural. By the time miras kong 15 anyos. O, bala mo, yung idea ko kayong pamagsilbi kayong pisamban, makanya na naman. Nakala organization. Join as many organizations as you can. O po na ngayon man kan, sung may ka-event siya ito, o may ka-meeting ito, may katang sabi, may ete. Actually, nyapin, ko masyado masanting na. Discourage mo diniscuss kanta ni. Opo. Uning malilyari pa mo rin. Ngayon, hiniras ka na ka rin kaya na kan issue yan naman yan. Member na lang makanyan. Member na pang makanyan. Tangkay, pilinan da pa nung nino itang peka masanting nga uniform. Kasi mo, masacrifice sila kasi retang aliwang abayan day which is your priority. Diba? Kailangan i-prioritize mo nung nano talagang kaya nga ang puso mo. Bang kantang, elam isa sacrifice dat ang alawang pakyabayan mo.
O yan, naku, World Youth Day, no tatanan, ay, deng isuta mo, lulwalay. Kanta Because ng World may Youth Day. naman ta connected la kanitang organizations mo naman kay World Youth Day. Oo, yan, syempre. Dening kaya na kanyan, ilan mo naman yung maging future officers daring organizations keng parokya o keng diocese at amon eh. Pero at the moment, itapin sabihin tamon, dening kaya na kan, dapat i-enjoy diya mo rin nung nanoy ning anti mo, kay katamo, hanapin Tita Shirley, bala mo, wala yata akong muntang, ba't kay katamo this year? Ala yung daramdaman. Ako man, wala akong daramdaman. Last year, the year before, 2013, natin. Mag-post na pang pictures kanita, bayo lang ako eh. Preparation for, nakita bigla pang countdown na 30 days before World Youth Day. Yan mo kanon eh. Siyempre, excited Excited la. la. Kay ba't itang 10 days before, Diyos may maligagala. Sandamukal no rin popost da. Ngayon alapin. At least ala akong daramdaman. Nung atin ko, pumbalo, text yo po kay kami. Bang kanita, bayo lam ako. Subukan talang i-guest. Kaya niking radio. Enjoy ito. High energy la kanita ni. One week yung kahit one week celebration active or activities in kanilang attendant. Pero kay katamo po, uling ita naman ngan may punta. O nga ni Jambi sa taman, baka late na. Kailangan kasi pre-registered. Pero, kailangan ng tabayanan tamo ng nanay malilyari ka. Kasi ing Santo Papa, is itong migsalita yan eh. Kay, policy statement yan, hanapin. Nung nanuman yung sabihan na in public, buri na sabihan, buri na yung patupad dito. Anti mo, deng, nga tsukay ni kay katamo. Nung detang hanggang sinabi na kanita, ing meging bunga na nita, yapin yung Jubilee of Mercy. Wari. Nung nanumaning sabihan na kanyan, akit mo in a year or two, policy maging buri na yung ipatupad. Anya, mamantabi tamo. Subukan tamo po. Atin naman Vatican website, ne, kareng hanggang maka-connect keng internet. Atin tamong i-search mo po yung website na ning Vaticano. Akit talangan, deng hanggang speeches, atin mo naman live streaming ka rin. Akit may mismo nuno ka rin yung Santo Papa. Nagay live streaming na pinita. Ay, nanoy tayo ako. Tat susula po lang pati-pati yung nano king square. Ngayon ni pala, manayala pa. Panayan dahil umuling ing Santo Papa. So, live is itong makanyan. Ngayon ni kaya, King Poland. Tas sabi mo na po, exciting niya kasi yan yung penny bata ng Saint John Paul II. Pope John. Iba't ngini, yung kayang kayang successor ni Pope Francis. Muntaya naman ka rin. Argentina. Ay, excited ko kasi imig canonize kang John Paul II, Pope Francis. Okay, ba't punta lani ngayon eh. Excited ko nung nano na naman ni sabihan ng Pope Francis kanyan. I'm sure, dakal niya na naman quotable quotes. Ang popang dakal niya na naman kanya na kwento yung kay katamong Santo Papa. Lalo na, dakal ka rin kakilala ng Pope John Paul II ka rin, mabiyela pa hanggang ngayon. Ngapin, I wonder, nano kaya ing lumwal kanyan. Atin tamo pang, karin po kay katamo listeners, text yun la po rin yung kaya yung questions, ang po pang comments, iabe tala po kayo kay katamong pipagkwentuan. Ngayon po, mag-break tamo pa mo. Kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. At lubayan mo pag-alin
Agbalik tamo po ngeni kay king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Atin pong papangadin manyad panalangin, ini po kanong pakipangadi tay Jesus Limpin, king panga bypass na heart center. Sige po, paiyabe tayo kay kay katamong panalangin. At atin mo naman questions. Nung anti mo po kano karing parokya, ela mag-organize. Tang edo, anti mo kaning gagawan tamong kukwento tala nung nanula rin ng youth events. Malyari lang kanong mag-initiate din kaya nakan mismo. Ay, opo, lapitan may yamong. O lapitan niya po yung head na ning kayong parish youth ministry. Youth ministry. Malyari naman. Ala naman, siguro, I'm sure, katulanan ning kay katamong kura paroko. Nung anti mo, lapitan niya at sabihan yung amo, malyari tamo pong mag-organize event para ka rin kaya nakan. Yung suggestion ko, anti mo, para kayong World Youth Day yan. Nung para ka rin boxing matches. Malyari lang mga ng itang large large screen kareng plaza nung nukare basketball court. Bantang updated tamo kaya tang main event. Una nang gagawan dat banta makakatikay tamo gyang makapanalbi tamo mo tugo kaya tang makanta gyang ala tamo kan balang feel tamo chuta na naman. That's true. Ot mo ya tamo magaway ta kareng parokya tamo ni. Yung kailangan mo many parishes now atinong projector. Atinong screen. Nano na mo yung kailangan mo kanita itanamong internet connection. O nung atin lang satellite TV o channel cable. Kalagwa na po nita. Saguli naman broadcast tayo. O nung medyo Ilwaljay tan tibing maragul. Opo. Datang o kaya kailang mismong pisamban at man screen. Internet mo yung kailangan. Internet mo yung kailangan kanito. Or manalbeta. cable. Okay, download me. Mga liketang oras na delayed telecast. Sabihan mo milyarya mong Friday o nung nano. Okay, but i-announce me after the last mass on Sunday deng hanggang bisang Manalbe. Itagan niya mitagan la. Saka dual ben dening kay katamong liturgy sa tamo. Dakal malyaring gawan. Just be creative. At saka itang andiyan para-pareho mo yung misa around the world, ne? Pero aliwa mo rin po tang alben in misa ken aliwang lugar, ne? Uling balot na ano yung gagawan takit, eh. Pero kaya buri mo rin akit. Ken aliwang lugar, kaya aliwang bansa. Makanyan ba yung misa da? Ne? Highly majority ketong parts ito pareho mo. Diferensya mo kuno ka rin ni lukluk, no ka rin mo tinalakad, makanyan. Opo. Pero something. Iya ko, istong makanyan, imburi kong diling alben kanyan. Nung itang highlight detang misa ng Pope Francis. Kasi usually kareng misa ng makanyan. Malyaring alayang sabyan kailangan tukyan tamo. Timo niyang ikaming mami ko naman. Naman World Youth Day. Pero niya nga Chuya Manila Cathedral liware niyang karatang-datang na. Tamo muna ng diling misa. Li na kaya nga ili. Tanyang kukot na pa mo yung gospel. Do you love me? Kukot na yung gospel. May kibat la rin tao. Yes, Sarah. Pati yami pa kaili. Very attentive lang masyado, ne? Well, thank you. Pero sindune pa po rin eh. May bugaan na siguro. Saguli, Kristo isasabi ka nito eh. Pero sige. Pagbiganda na kayo nung kaluguran niyo. Well, thank you, Ana. O, dakal makanya na akit ming humanity na ning Santo Papa. Kibat malyari ming gamitan mo naman later on eh. Potang mag-example ka karing karing organizations. Nung ikay pamuntok na ning organization, kwento mula mo rin makanyan. Lalapit lalub din tao eh. King Santa Iglesia. Mo. Iya mo pa. Pota pa lang kakakit may Santo Papa. Aliwa mo itang makapicture. Kasi potang kakakit may. Naman yung ka-distant ni. Potang kwento mo rin yung makanya na events. Mas lalapit na loob. So, yung epekto na later on, gusto nga niya sasabihan, mas atatanggap mo. Kaya mo pala kem picture kakakit. Kaya ba't yung tutuki po tita and test ne? Po talalawen tayong World Youth Day ni. Nano kayang epekto? Itang kukwento ng Tita Shirley atin lang reunion. Lawen mo na 20 years after mag-reunion la rin tinagun kitang World Youth Day 95 King Manila. Solidarity na nga gaditay. Tsaka pa itapin itang aftermath na nitang
O itang itapitang ipiyakto na daretang mag-participate or delegates kaya nakan king World Youth Day itang maging impact na king biera na nung agagawada ba ato to paranda may sustain nung na naman itang dimdamda ne O kaya yung changes, maging changes Yes. kang biedo, ne? Para ka, kuwita mo man, balo mong atin kang kayantabe. Mm. Ano nang karagula bagay ito? Timo, den kayabe ko, mo, yung World Youth Day 95, ila deni. Kasi atin kayong common experience, ne? Kaya ba't itang common experience yung ito, atin niya pang prayer. Atin yung all together under the sun. Itang, may kasakit kayo. Abe-abe nga nito. Agyang mo ka rin ng World Youth Day. Deng minta Sydney, kukwento dapin eh. Talagang under the heat of the noonday sun, at chula kaya taluwal. Wow. Itang miyabe-abe kayo kayong makanyan. Ana ng karagula bagi. O, then mo miyabe-abeng mig-hiking yung wari, atin lang banding eh. Uy, tapos mo miyabe-abe kayo in prayer and In all hunger pa. Totoo po! Makala ko kitang lugar mo eh. Kasi kaya kailangan nitang well-packed kaya tang kailangan mong personal. Unang, syempre, mo naman dalan kay gana-ganan, timo. Ay, nali mo. Makabackpack ka mo. Bitbitan mo, Aldoldo, hali naman. Nali mo. Lakwan ka rin. Malakuan. O, nang itapin sasabihan ng tita, malaring ko dumanop. Nyapin ing sasabihin, ing penabilin na kay kami kanita. O kabang, kay ni kami muna, Pilipino kami mo, we can go home when we want to, pen. Isto ka nung migdala ka, ay rasyon mong masalese. Nung anti mo, ating kang 1 loaf of bread, bilangan mo nung pilang kang oras at sukarin. I-divide me equally. Kay ba't ing danom mo muna man, pa ka dagdagan ng inuman, hara, bako may mga pali. Kay ba't ita mo naman, po taagisan mo na, kay ba't anak ko pang kalwat makabilad ka rin, ala na kang inuman, ma-dehydrate ka. So, iting tuturura kanita kay kami. And true enough, effective. Pero, ini isto nga mo, ating kang bakal, dinivide equally mo yung 1 loaf of bread on na, pero isto nga ating kang kasilpi nga, hikit mo nga lang pamangan, biyeming ke ka. Share. That's the solidarity. Itang pamiyabe-yabeng makanya, mo asali. Yung epekto na nita, liwaya nga liwa. Nyang King Manila, atin, akalingwan ko na nung nanuya. May kapag-attend ka kanta kyan Manila? Oh, yes. Uy, kami may reject kami kanto. Kitang rule, sabi daw, 16 to 35 mo. Ano? Kasi kaya ko As in, very strict lang with regards to age. 21 ko kanita. Ang po pang ating kayong catechetical site. So, bisa late, bisa ko ka rin. So, kay kanita na, itang evening before the final liturgy, baya migmisay Santo Papa, atin delegate maputiya. Kay ba't kasiping na rening kay katamo, Filipino. Uning ka nung malililiw ne, ining maputi. O, deni naman Filipino, o kamara ka nung makanyan, miglatag la, deni, talagang atin bilin kanita, magdala kayong pipagkera, nara. Piglatag de, pepagkeran de, kay ba't pepepen de, tsaka ready rin na ninuman. O, di mi pastoya, kabukasan, anak kaninin delegate. Thank you very much. You were Christ for me last night. Oh, itang naman, ikaw Kristo, nabengi para ka na. Kasi, do what, nanong sabi ng Kristo kay katama, love your neighbor as you love yourself. Uy, hanapin man ng gewara. Lalo na yung Filipino hospitality, wari, makanyan talaga. Bintende, pepakande, pepainom pepagkeran pa. So, that's the spirit. Oh, that's the spirit. That's the spirit of World Youth Day. And I'm sure, mo Manila, nung King Manila, itabalo kita. Personally kasi, itang may kwento ka ako, at suya ka rin. I'm sure mo misan milyarita, mo kayong tao nga ita. Ang po, kareng aliwang World Youth Day events all over the world in different years. I'm sure, atin mo naman milyaring antikanita in different forms. Anyapin, itang you were Christ for me last night, kesyo, this morning, o nung kapilan man. It happens. At ito naman yung metong kayong objective ni. Oo ni. At saka, as nang kasanting, syempre, metong tamo mo, o metong laparasan din kaya nakanareni. Of course, kailangan talaga mayagat yung Kristo, kayong balang metong, lalo na kitang oras sa mataktak, mangailangan niya yung kalupad ang delegate, di ba? So, yung kaya katama, di ba tilang tema riyan, ding event na ng World Youth Day? Yes. So, itang tema tamo, blessed are the merciful, they shall have mercy shown them.
So, deta pong kakatamong tema, manibat na langan po kareng Gospels. Dini, So, wow. from Matthew Tutuloy ka. chapter 5 verse 7 niya po yung the tema na. Beatitudes din, eh. Yes. Okay, but itapin, every year, atin ng tema. At ining banwa ngayon ni, mercy. Akmayang king kay katamong Jubilee of Mercy. Wapin. Talaga naman, matay lang masalis. Wane. Hay, niras tayo na kayong oras ng pamamupos. Kabilis. Kabilis naman. Tapa man, bubuelo tapa mo. Yari na yung oras. Sundo tala po rin yung pipagkwentuan tamo bukas. Ang po pa, dagdagan tala pa, rening kay katamong pipagkwentuan din yung texters. Makakalapay bang kanita. Siguro mas masanting na maging specific tamo. Kasi ganti mo ito sinabi tamo ngayon na namang karaka-raka, lupot, kabirada, subsulapo na kamo. There's a process. Okay po. Ay, ariyan tayo pa mo po yung episode ay ni kening kay katamong panalangin. King lagyo ng ipa, king anak at king banal espiritu. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag miing tulami, kaniting pigkalob mong pamikatagon, amis sabi-sabi, mipapagkwento, at miragdag abeluan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na, detang kaya kaming akakwentuan, haatyo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Paratila sanang maging masaya, paulina naman ng pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana, ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan ke kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, mag-ari kaya bemo, at ning banal ay espiritu, manggaman king langanga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng ipa, king anak at king banal ay espiritu. Amen. Amen. Nakalpong salamat king pamanantabi yu, ini po. Surely God bless you and keep you. Pasibayo tapong niraramdaman bukas, king kaniti mo ring oras, king kayo pong maging kakwentuhan, Maria Teresa. God bless everyone. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Right FM. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngening aldongay ni. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y napurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!